Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti koji su prvi rani znakovi da osoba ima rak debeloga crijeva. Saznaćete kako najčešće izgleda u osobe koji ima rak debeloga crijeva sama stolica. U drugom dijelu emisiji ću vam dati rješenja o najvažnijim vitaminima i nutrijentima koje trebate koristiti da spriječite ovu bolest i čak ću vam dati najjednostavnije rješenje što postoji da spriječite jednu od najgorih bolesti modernog čovjeka koji se naziva rak debeloga crijeva. Znači ću vam govoriti kako izgleda stolica kod osobe koja ima rak debeloga crijeva. Karcinom debelog crijeva je zloćudni maligni tumor debelog crijeva koji nastaje iz epitelnih stanica sluznice debelog crijeva. Kolorektalni karcinom je najučestaliji maligni tumor debeloga crijeva. To je bolest koja rezultira nekontroliranom rastom abnormalnih stanica koje potiču iz kolona i iz rektuma. Javlja se u preko 90% slučajeva. U većini slučajeva rak debelog crijeva započinje kao benigna nakupina stanica, odnosno adematozna polipoza ili polip izraslina na ljudskom tijelu. Progresivnim pogoršanjem adematozne polipoze može doći do pojave karcinoma debeloga crijeva. Neke od polipoza mogu prerasti u karcinom, stoga je važno među njima prepoznati one sa prekancerogeznim potencijalom, a to su polipi žljezdanog podrijetla. Ključ je da shvatite, kao i većina ovih najtežih bolesti modernog čovjeka, oni se jako često dugi vremenski period manifestiraju jednim suptilnim simptomima. Vi kada ove simptome koje ću vam danas reći shvatite onim ranim fazama bolesti, imate daleko veću šansu od boravka i sprečavanja bolesti, pa čak i ovako teške bolesti koja je rak debeloga crijeva. Polipoze su većinom male te uzrokuju jedva primjetne i nikakve simptome. Upravo iz ovog razloga se preporučuje redovito kontrolirati zdravstveno stanje crijeva kako bi se spriječio karcinom debeloga crijeva ili nastanak nekih poremećaja. Kao što smo već spomenuli, najveći broj ovih karcinoma nastaje adematozno-karcinomskim slijedom, što znači da se na sluznici debelog crijeva najprije primjećuju adenomi. Ovaj izuzetno loš način života je doveo do toga da rak debelog crijeva je na drugom mjestu po učestalosti u većini zemalja razvijenog svijeta. 90% oboljelih osoba je prešao 50 godina. Zato je osobama preko 50 godina bitno redovito raditi dijagnostičke pretrage stolice i kolonoskopiju. Mi što danas primjećujemo zadnjih 30 godina u alarmantnom je porastu rak debeloga crijeva. Prije 30-40 godina taj rak je bio daleko na nekakvim ljestvicama raka po učestalosti, danas je najčešće drugi ili treći rak u većini zemalja razvijenog svijeta. Znači da ovaj loš način života, specijalno loša prehrana i uzimanje enormne količine lijekova je dovelo do toga da ovaj rak, i naravno kako i sami znate, uništava se sami dio želuca, kasnije tankog i debeloga crijeva, upravo radi enormne količine kemikalija koje mi svaki dan unosimo u naše tijelo. Nažalost, ovaj rak kada počne pokazivati značajnije simptome, vjerojatno u naprednim fazama bolesti. I to je jedna od najvećih opasnosti. Osobe imaju rak debelog crijeva, a da ni ne znaju. I kada primijetite prve simptome, već je kasno. Zato je ključno prepoznati simptome bolesti čim prije. Jedan od prvih znakova raka debelog crijeva je zatvor ili konstipacija, koja traje danima. Bol u trbuhu može biti znak. Što je kasniji stadij raka debelog crijeva, veća je vjerojatnost da će bol i drugi simptomi postati očiti i ometati svakodnevni život. Što se tiče probave hrane, moramo znati nakon što pojedemo hranu, ona može ostati u probavi i do 5 dana. Ovisno o tome što smo pojeli. Prosječna hrana u probavnom sustavu ostaje između 1 do 4 dana, što ne smatramo nekakvom normalnom stolicom. Morate shvatiti i što zapravo sve studije pokazuju osobe koje imaju rak debeloga crijeva. Jedan od onih očitih simptoma na stolici biti će jako mala količinski stolica svaki dan ili svaki možda drugi, treći dan. Normalna stolica u normalne osobe ovisi što ste vi pojeli tijekom jednog dana, pa se ta stolica nekako formira u sljedećih nekoliko dana. Međutim, osobe koje imaju rak debeloga crijeva najčešće imaju jako malu količinsku stolicu. Ovo prevedeno znači najčešće stolica u jednom danu, ako imaju možda 150, 200-250 grama. I da ovo još jednostavnije shvatite i kako bi nešto mogli shvatiti da li ima stolica svoju nekakvu masu ili težinu, možete jednostavno stati na onu digitalnu vagu prije vršenja same nužde i poslije
vršenja velike nužde, onda ćete vidjeti da su kod osoba koji imaju rak debelog crijeva jako mala količinska stolica. I to duži vremenski period. Neki ljudi imaju zatvor, praćen sa proljevom svaki drugi dan. Ovi se simptomi s vremena na vrijeme javljaju gotovo svima, pa su razlog za zabrinutost samo ako traju nekoliko tjedana ili dulje. Dakle, razmišljate o količini, izgledu i stolice i koliko puta tjedno obavljate nuždu. Dalje, tanka i dugljasta stolica može ukazivati na rak, rektalno krvarenje. Stolice mogu izgledati neobično tamne i katranaste, mogu ukazivati na rak debelog crijeva. Međutim, ono što vam želim najjednostavnije shvatiti, dakle, rekli smo da ova stolica koju vi imate i kada osoba ima rak debelog crijeva, ona je mala u količini. Ali da još nekako pobliže to vam objasnim, jedan od onih simptoma raka debelog crijeva u naprednim fazama bit će tanka i duguljasta stolica. Da to još jednostavnije shvatite, da ću vam jednu, evo kemijsku ja imam ovdje. Jedna kemijska me je ovako, tanka i dugačka. Moguće je lako da osoba koja ima rak debelog crijeva da ima upravo ovakvu stolicu. Tanku, dugačku i količinski 150-200 grama. Imaćete naravno problema sa stolicom, možda nekoliko dana nećete ni imati stolicu, međutim tanka je duguljasta stolica koja u svom težini je prilično mala, moguće da pokazuje na rak debelog crijeva. Ono što moramo reći, osobe sa rakom debelog crijeva imaju grčeve u trbuhu, nadustost, osjećaj da se crijeva nikada ne isprazne u potpunosti, kronični umor i slabost, neobjašnjivi gubitak tjelesne težine u kratkom vremenskom periodu. Sve su ovo znakovi raka debelog crijeva. Kako je ovo jedna od najgorih bolesti modernog čovjeka, ključ je prevenirati do ove bolesti da nikada ne dođe, a ovdje veliku ulogu igra apsolutno zdravi režimi prehrane ili najbolji režimi prehrane i redoviti unos ključnih minerala i vitamina da bi bili zdravi. Rekao sam vam u tisućama mojih videozapisa, moji dragi gledatelji, ključ svega ova je prevencija. Jer u velikom broju, nažalost, ovih teških bolesti simptomi su suptilni i ovo sve što sam ja danas vama nabrao. Može biti da imate rak debelog crijeva i ne mora biti. Vi to morate onda kasnije utvrditi. Ključ je, ako vidite ove simptome pa vam traju tjednima, možda i mjesecima, to je sigurno alarmantna situacija. Čim prije shvatite, situaciju ćete prije rješavati, ali najbolje od svega vam je, moji dragi gledatelji, prevencija. A kako ćete raditi najbolju prevenciju sprečavanja raka debeloga crijeva? Molim vas, ovo jako dobro zapamtite. Prevencija nastanka raka je najbolja solucija da izbjegnete ovu bolest. Jedna od najvećih alata vašega tijela za borbu protiv raka je redovito prakticiranje isprekidanog posta i redoviti unos najvažnijih minerala i vitamina za sprečavanje nastanka raka. Koji su najvažniji vitamini za sprečavanje raka? To će biti vitamin A. Minimalna dnevna doza je 10.000 internacionalnih jedinica. Uz vitamin E i vitamin A treba vam apsolutno nešto što se nazivaju karotenoidni kompleks i beta-karoten. A što se tiče vitamina E, treba će vam 150 internacionalnih jedinica dnevno, te vitamini B skupine i vitamin D. Dakle, treba vitamin A, vitamin E, vitamini B skupine i vitamin D. Od minerala vam treba selen, 150 mikrograma dnevno. Ovo je snažni prirodni lijek i zaštitnik protiv nastanka raka. Treba vam kromopikolina, oko 600 mikrograma dnevno. Ovo je posebno bitno ako imate rak, jer će vam pomoći da imate više snage i da spriječite nastanak atrofije samih mišića. Da ovo još nekako jednostavnije shvatimo. Isprekidani post vam je najzdraviji režim prehrane na svijetu. Ja sam o tom režimu prehrane napisao knjigu prošle godine, koja je naravno u prodaji. Prevedeno znači, vi kada ste duže vremena na postu tijekom jednog dana, minimalno 16 sati, a to bi bilo poželjno i puno više od toga, vi dajete šansu vašemu tijelu da se oporavlja od bolesti. Jer vi što manje dnevno jedete, manje imate šansu da dobijete rak. Ključ je da idete 1 do 2 obroka dnevno i da taj 1 do 2 obroka dnevno budu što je moguće kvalitetniji obroci, da su krcati sa ovim recimo mineralima i vitaminima koji vama trebaju. Jer da još jednostavnije shvatite, rak i stanica raka rastu na hrani koju mi jedemo. Na hranu koju ne obožavaju, ona najgora hrana koju mi danas konzumiramo, to je ona hrana bogata šećerom, bijelim brašnom, znate i sami, hrpa ove jako loše hrane, praktično većina hrane koje kupujete u dućanah krcate konzervansima, umjetnim bojilima, pojačivačima okusa
herbicidima, pesticidima i sami znate mi to jedemo i zapravo radi toga jedan od glavnih uzroka raka debeloga crijeva. Što više ne jedete i zapravo što jedete 1 do 2 obroka dnevno, te stanice raka manje jedu. Kad jedete zdravu kvalitetnu hranu, krcat ovim vitaminima, onda stanice raka ne mogu rasti. Međutim, vi kada jedete hranu jako lošu, onda stanice raka recimo obožavaju šećer, jedete ne znam slatko, uzimate alkohol, peciva i slično, stanice raka na tome raste i obožavaju. Zato im to moramo oduzeti. Zato moramo prakticirati post, 1 do 2 obroka dnevno, kvalitetna hrana. Međutim, mi ovdje dolazimo do jednog problema. Kao što sam na početku emisije napomenuo, rak debelog crijeva je u abnormalnom porastu. Sve više i mlađih osoba danas ima sa 30-40 godina dobivaju rak debeloga crijeva. Mi ove minerale i vitamine trebamo i trebamo uz kvalitetnu hranu. Međutim, mi živimo u vremenima, kao što ste i sami svjesni, da nama dostupnost visoko kvalitetne hrane praktično nemoguća. Onda je daleko najjednostavniji opcija da vi ovakve vrste minerala i vitamina uzimate uz najbolje dodatke prehrane na svijetu. I tu ću vam dati jednu moju preporuku. Od nedavno sam zapravo jako sretan da vam mogu preporučiti najbolju kompaniju na svijetu za proizvodnju prirodnih lijekova koja se naziva Fitline kompanija. Fitline kompanija je iz Njemačke i ako pogledate ovdje dolje ispod video zapisa imate link kojem piše Fitline link. Na tom linku možete kupiti najkvalitetnije dodatke prehrane na svijetu. Ja ću vam preporučiti za prevenciju bilo koje bolesti pa i za zdrav način života i prevenciju samoga raka. Uzimajte najkvalitetnije minerale, vitamine iz nečega što se naziva Fitline. Kupite nešto što se naziva optimalni set. Optimalni set, to imate 3, ajmo reći, to ću vam čak i pokazati, 3 ćete dobiti ovakve supstance ili ajmo reći ovaj kutija, na nju piše nešto što se naziva Power Cocktail, na ovom nećemo imati nešto što se naziva Restorate i imate zadnje što se naziva Activase. Ovo vam je jedan popis dodataka prehrani koji vi uzimate tijekom 1 mjeseca i dobit ćete u obliku ovako nekakvih vrećica. U tim vrećicama imate jedan specijalni prah koga lijepo razmutite u vodi. I to ne može biti jednostavnije. Ujutro popijete prah koji se naziva Power Cocktail sa Activaseom i u taj dan unosite najbitnije vitamine i nutrijente za cijeli dan. Kasno navečer ili pred spavanje pijete nešto što se naziva Restorate. Restorate će vam biti ovako jednoj kutijici, isto jednoj vrećici praha. I onda vi kada uzimate jednu vrećicu pomiješano sa vodom ujutro, jedan koktel navečer, uzimate najkvalitetnije dodatke prehrane na svijetu. Ključ je da shvatite da praktično 99 kompanija na svijetu koje proizvodi takozvane prirodne lijekove su loši prirodni lijekovi, ne mogu vam pomoći. Međutim, kad kupite najbolje dodatke prehrane u najboljih kompanija na svijetu, kao što je recimo najbolja Fitline, onda vi ove sve minerale i vitamine unosite u vaše tijelo. Vi ove minerale i vitamine možete uzimati cijeli život, nemaju nikakvih nuspojava, a mogu vam preventivno djelovati na rak debeloga crijeva. Zato, moji dragi, gledate dolje ispod video zapisa ukoliko želite poboljšati svoje zdravlje, čak spriječiti nastanak onih najtežih bolesti, redovito koristite dodatke prehrane koji se nazivaju Fitline, mogu vam značajno pomoći. I prije nego što završim, moji dragi gledatelji, uskoro izlazi moja 3. knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, druge knjiga. Moja knjiga je samo nastavak mojih knjiga i serijala o zdravom načinu života, nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Kada knjiga izlazi, uskoro ćete biti obavješteni. Ma dragi gledatelji, hvala što me pratite me i dalje. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj. I prije nego što me gledate, moji dragi gledatelji, želim još napomenuti koji je daleko najvažniji mineral koji može spriječiti nastanak raka debelog crijeva. To pogledajte ovom video zapisu pored mene. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!